अब की बार 400 पार बोला था। चू कित कित भी खेल है, और खेला चू कित कित में चू धरा 400 में। कित 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 कितना हुआ? 240। कित 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 कित। गजब बेइज्जती है। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? টিএমসি তো গুন্ডা দল, ঠিক আছে, দোসরানির দল গুন্ডা দল। দিদি যে ভাষা ফাষায় কথা বলে লোকজন এসে পুরো গুন্ডা বাহিনী দেখেই মনে হয়, বোঝা যায় ওরাটাই আলাদা। রাজসভায় যুদ্ধ চলছে, রাজসভাতেই যুদ্ধ চলছে পড়া। হ্যাঁ, পার্লামেন্টে পোঁত মারি, বিধানসভায় ঘুষোঘুষি, ভোট দিয়ে শুয়োর পুষি। বিধানসভায় ঘুষোঘুষি করার জন্য কোন পার্টির তরফ থেকে কি ট্রেনিং দেওয়া হয়? আর এই যে যারা ভোট দিয়ে পাঠাচ্ছে কিছু লোককে, যারা গিয়ে হিংসা করছে বিধানসভায়, ঘুষোঘুষি করছে, মানে বিধানসভায় যদি এমএলএ গুলো সেফ না হয়, তাহলে যারা ভোট দিয়ে তারা কি সেফ?